Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang keenam. Hari ini kita masih di daras keenam Ad-Darsus Sadisu, latihan Adad Al-Murakkab. Satu lagi latihannya Al-Adadul Murakkabu, adat yang tersusun dari dua suku kata ini. Ini disebut Adad Al-Murakkab. Dia tersusun dari dua suku kata. Contohnya ahada, asyara, 11. Ahada asyara 11 tersusun dari dua suku kata. Ahada dan asyara. Ahada disebut al-juz'ul awwalu, bagian pertama, satuannya itu. Al-juz'ul awwal. Asyara disebut al-juz'ul tsani, bagian yang kedua, belasannya atau puluhannya. Itu disebut al-adadul murakkab, angka yang tersusun dari dua suku kata. Adapun adat 1 sampai 10 disebut adat mufrad. Wahidun, isnan, itu adat juga tapi adat mufrad. Nah, sekarang kita bahas adat al-murakkab. Karena secara umum adat itu terbagi 4 bagian. Pembahasan adat angka ada 4 bagian. Adat asli gitu ya. Adadun asliyun ada 4 bagian. Ini kita ulang lagi nih. Minggu lalu sudah kita jelaskan. Adat asli ada 4 bagian. Pertama adat mufrad, tunggal. Bentuknya tunggal. Wahidun, isnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyara. Itu adat mufrad. Hanya satu suku kata saja. Mi'ah dan alf juga. 100 dan 1000 juga disebut adat mufrad. 100 tanpa satuannya, 1000 tanpa satuannya disebut adat mufrad juga. Karena tersusun dari satu suku kata. Wahidun. Nah, yang sekarang, sejak kemarin, murakkab, adat murakkab. Tersusun dari dua suku kata. Dari 11 sampai 19. Itu disebut adat mufrad. Adat murakkab. 11 sampai 19 disebut adat murakkabun. Ahada asyara, isna asyara, thalathata asyara, sampai terakhir tis'ata asyara, 19. Yang ketiga adat uqud, adat puluhan puluhan saja tanpa satuannya disebut adat uqud, 20 sampai 90. Ishrun, thalathun, arbaun, khamsun, sittun, sampai tis'un, 90. Tis'un disebut adat uqud atau alfaz uqud. Puluhan dengan satuannya disebut adat ma'tuf. Adat ma'tuf 21 sampai 99 itu disebut adat ma'tuf. 21 misalnya wahidun wa ishruna taliban, itu 21. Puluhan dengan satuannya. Wahidun wa ishrun, isnan wa ishrun, salatun wa ishrun, sampai 99. Ini akan kita pelajari nanti insya Allah di pelajaran berikutnya. Adat ma'tuf. Puluhan dengan satuannya. Adapun sekarang bagian kedua kita. Dan ketiga, adat uqud juga dibahas di sini. Murakkab dan uqud. Kaidahnya Ummu Asokah hadirah. Untuk 11 serasi dia Om.
dengan ma'dudnya. Angka 11 serasi dengan ma'dud. Ahada Kalau ahada ma'dudnya asyara muzakkar, adatnya muzakkar menjadi mudzakkar. angka 11. 11 pelajar laki-laki menjadi Ahada asyara toliban. sahah. Ahada asyara taliban. Ini ahada asyara taliban. Taliban sebagai apa di sini? I'rabnya Sebagai tam tamyiz. tamyiznya, penjelasnya kan? Hmm. Ahada asyara taliban. 11 buku, Ahada asyara kitaban. 11 anak laki-laki, Ahada asyara ibnan. 11 saudara laki-laki, Ahada asyara akhon. akhon. Itu. Tamyiznya akhon, mufrad mansub, ya Om? Mufrad mansub. Naam. Syukran Om Asaka. Afwan Waktu Ustaz. cinta, waktu cinta untuk 11 muannas, bagaimana penyebutannya? 11 muannas. Ihda asyrata. Nah, ihda asyrata. Salah setuju kan? Ihda asyrata talibatan. Ihda Talibatan asyrata sebagai tol. talibatan sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz, mufrad mansub. 11 tas, 11 buah tas. Haqibah. Ihda ihda asyrata akibatan. Nah, 11 anak perempuan, Ihda asyrata bintan. bintan. 11 saudara perempuan, Ihda asyrata ukhtan. ukhtan. Ukhtan, bintan, haqibatan sebagai tamyiznya. Sebagai ma'dudnya ya. Ma'dud Naam. Arabnya sebagai tamyiz, serasi dengan angka belasan dan puluhannya. Al-juz'ul awal gitu. Al-juz'ul awal ini ihda disebut al-juz'ul awal bagian pertama, asyrata al-juz'ul tsani bagian kedua. Serasi kan? Naam. Sama-sama mu'annats kan? Ihda asyrata. Untuk muzakkar ahada asyaratu. Serasi. Al-juz'ul awal serasi muzakkar. Al-juz'ul tsani juga muzakkar asyarah. Mu'annas ihda asyrata. Shinnya dimatikan sukun. Ash. Asyrata. Syukran, tercinta. Afwan Ustaz. Ummu Kajasa 12 pelajar laki-laki serasi Isna juga. ash- Isna asyara taliban. Isna asyara taliban. Sama-sama muzakkar juga kan. Nah, Al-juz'ul awal bagian pertama ini al-juz'ul awal muzakkar. Al-juz'ul tsani juga muzakkar. 12 pena, Isna asyara qalaman. 12 masjid, Isna asyara masjidan. 12 anak laki-laki. Isna asyara ibnan. Nah, gitu. Ibnan. Ibnan taliban sebagai Tamyiz. mufrad mansub. Mufrad mansub. Jangan dijamakkan mufrad tunggal. Ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Warahmatullahi. Ummu Jasmine 12 pelajar perempuan menyebutannya Nama Ustaz. Isna kalau Islam asyara muzakkar. Islam muzakkar. Kalau is, muannas isnata bagus. Isnata asyarota taliban gitu Ustaz.
Talibatan. Tolibatan. Isnata. Hmm. Ini dia. Isnata asyarata Isnata. tolibatan. Asyrata. Hmm. Nah, 12 12 tas. Tas. isnata asyarata haqibatan. 12 anak perempuan. Isnata asyarata bintan. 12 saudara perempuan. Isnata asyarata akhwatan gitu, Ustaz. Di mufrad. Eh, Mufradkan. ukhtan. 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 Bintan. Hakibatan. Talibatan sebagai Tamyiz. tamyiz mufrad mansub. Jangan dijamakkan. Nah, Ya. Ustaz. Wah, Nah, al-juz'ul awal bagian pertama muannas al juga kan? awal. Naam. Mata al-juz'ul tsani juga Muannas. serasi. Pokoknya 11 12 serasi gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, ada orang bilang, "Nah, ini orangnya 11 12 ini." Pernah dengar Oh, nggak gitu. istilah Ya, Ustaz. Sama gitu sikapnya ya. 11 12? 11 12 sama-sama gitu kan. Klop. Dari situ ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz. Hmm. Syukran. Afwan. Mujasmin. Nah, sekarang untuk 13 sampai 19 berlawanan. Ummu Always 13 pelajar laki-laki. Salasata asyarah taliban. Bagus. Salah sata. Tuh. Salasata. Mu'annas. Al-juz'ul awal. Salah sata mesti Mesti muannas. mu'annas ada tak marbuto tuh. Salah sata. Al-juz'ul awal tuh. Bagian pertama mu'annas. Al-juz'ul tsani bagian kedua Juz uslani mudzakkar. muzakkar. Sama-sama muzakkar. Asyara. Maaf. 13 kursi. Salasata asyarah kursiyan. Nah, 13 anak laki-laki. Salasata asyarah abnan. Waladan. Ibnan. Waladan. Ibnan. Oh, Salah ibnan. satu asyara ibnan. Nah, 13 saudara laki-laki. Salasata asyarah akhan. 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 Ibnan. Qalaman. Ibnan. Sebagai tam Sebagai tamyiz. mufrad mansub. Mufrad mansub. Nah, Ustaz. Nah, kalau tiga saja, tiga pelajar, Tiga pelajar. Salah satu uh, tulabin. nah, dijamakkan. Salah satu tullabin. Jamak majrur sebagai mudhafun Mudafun ilaih. mudhafun ilaih. Salah satu tullabin. Kalau 13, salah satu asyara taliban. Itu. Nah, nah, Syukran. Ustaz. Mulus. Ummu Rajasa untuk 13 mu'annas. Gimana, 13 mu'annas salasata asyrota. Perlawanan. Eh, Al-juzul awal mesti salasa. mudzakkar. Nah, salasa asyrota talibatan. Nah, salasa tanpa tak marbuta mudzakkar soalnya. Nah, Salasa asyrata talib. taliban. 13 mobil. Salasa asyrota sayyaratan. Nah, 13 sekolah. Salasa asyrota madrasatan. Nah, 13 Sekolah. anak sekolah madrasah. Nah, 13 anak perempuan. salasa asyrota bintan. 13 saudara perempuan. Salasa asyrota ukhtan. Nah, ukhtan bintan haqibatan sebagai Tamyiz. itu kaidahnya. Kaidahnya untuk 13 sampai 19 ya, Nah, Ustaz. berlawanan. Apabila ma'dudnya mudzakkar al-juz'ul awal mesti muannas. Al-juz'ul awal. Ya.
ahada al-juz'ul awal, asyara al-juz'ul tsani. 13 16 berlawanan. Syukran murajasa. Ustaz. Sekarang kita i'rabkan ulang. I'rabnya ada. Bentar, oh. Nah, i'rabnya ya. Ummu Sidqi, bagaimana cara meng'irabnya? Yang marfu kita baca. Ja'a ahada asyara. Ja'a ahada asyara rojulan. Telah datang. Telah datang 11 orang laki-laki. Ini jumlahnya jumlah Fi'liyah. ya. Ja'a fi'lun Fi'lun madin mabni mabni ala fathi ahada asyara ahada asyara fa fa'ilun. Belum ah, layar. fa ahada asyara fa'ilun mabniun ala fathil al-juz'aini. Itu 11. I'rabnya fa'il ya. Pelaku dari ja'a kan? Nah, Ustaz. Mabni, lafaznya mabni tetap di atas kedua bagiannya. Mabni ala fathil juz'aini. Ahada asyara. Jangan ahadu kan? Jangan ahadu asyaru atau ahadi asyari. Tapi ahada. Mabni ala fathil juz'ain. Fathah pada kedua bagiannya. Ahada dan Asyara rajulan. tamyizun mansubun bil fathah al-zahirah ala akhirih. Rajulan sebagai tamyiz. Tamyiz apa sih tamyiz? Penjelas, Ustaz. Kalau mau sedikit tanpa menyebutkan rajulan, telah datang 11. 11 apa maksudnya? Belum Nggak jelas. jelas kan? Belum jelas. Ahada rajulan, ahada asyara rajulan, ahada asyara taliban. Tamyiznya. Rajulan tamyiz mansubun bil fathah zahirah. Syukran. Ummu Sidqi barakallahu. Taufik barakallahu, Ustaz. Ummu Yurika kita latihan di bukunya ya. Sekarang latihan ke-13 uktubil adada Uktubil adada min ahada asyara ila isruna isruni waja'al Ishrin, Ishrina. isrini isrina waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan ma'dudanillaha ma'dudan laha. Nah, tulislah angka Tulislah angka dari dari 11 sampai 20 hmm, dan jadikanlah dan jadikanlah masing-masing dari kata berikut ini berikut sebagai makdud sebagai makdud eh, maksud atau yang bilangan dihitung ya. atau yang dihitung. Yang dikira yang dihitung. Yum, Nah, Ustaz. kitab dari 11. 11 ahada asyaro kitaban. Terus 12 sampai 19. Isna asyaro kitaban. Betul? Salah sata asyaro kitaban. Hmm, Arba'ata asyaro kitaban. sahih. Khamsata asyaro kitaban. Paham? Sittata asyaro kitaban. Sab'ata asyaro kitaban. Samaniyata asyaro kitaban.
tis'ata asyara kitaban. 20 Ishruna kitaban. Itu Ustaz. kitaban. Sama. Oh, iya. 20 pun gitu. Mufrad mansub. Oh. Tamyiz. Saya Nah, punya saya punya 11 buku misalnya. indi ahada asyara kitaban. Jumlah apa ini? Ini Indi jumlah ismiyah. um, ini zarfu makanin Indi zorfu makan. wa huwa khabarun Wahwa khobarun uh, muqaddam ya Ustaz. muqaddamun. Muqaddamun. Ahada asyara sebagai Ahada asyara. Hmm, ya, berarti afan. Uh, Mubtada ya Ustaz. mubtadaun mabniyun Mubtada'un mabniun ala fathi juz'aini. juz'aini. Nah, Nah, mubtadaun mabniyun ala al-fathil juz'aini. juz'aini. Kitaban Kitaban tamyiz. mansubun Mansubun uh, bil fathah zahirah ala akhirih. putus ya. Dengannya. Nah, Ustaz? Iya, Ustaz, hilang Sudah sebentar. fathahnya zahira ya. Nah, Ustaz. Zahira. Barakallahu fikum. Fikirkan Ikram. Ustaz. Ummu Fatimah. Sekarang mu'annas ma'dudnya talibatan. 11 pelajar perempuan. Bismillah. Ihda asrota tolibatan. 6 12 Isnata isnata asrota tolibatan. 13 13 salasata asro toliban. ulang belum tepat. Eh, tolibatan astagfirullahaladzim. Is salasa ya, salasa asrota tolibatan. Salasa al-juz'ul awal mesti muzakkar. Salasa asyrata. Kemudian Empat, empat, arba'a asrota tolibatan. 15 Lima, khomsa asrota tolibatan. 6, 16 sita 16 asrota. Sita. hmm. Situ apa? Sita, sita asrota toliban. Tolibatan. Bagus. 17 17, samo'a asrota tolibatan. 18 18, samani, samania, samani, sama ini. sa- samani asrota tolibatan. 19 Tis'a asrota tolibatan. 30 30 eh, salah sal, salah 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 dua betul salasu salasu eh, nah salatu salasu nah, salasuna tolibatan. nah. Salah 20 tadi kan isruna kan Oh, na'am Ustaz. 30 salasun. Uraikan telah datang 11 pelajar perempuan. Ja'at 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 eh, berapa tadi Ustaz? 11 perempuan, pelajar perempuan. Ja'at Ja'at eh, ihda asrota tolibatan. Ja'at fi'lun madin Ja'at fi'lun madin mabni alat fathi ta wa ta'atu
Aku taknis. إحدى Ah, عشرة Ida asrota. Apa namanya tadi? fa Fa'ilun. Ma, apa mabniun tadi? Mabni ala fathi. Juz juz aini. qalibatan Taulibat. Taulibatan. Tamziz. Matsub. tamyiz tamyiz Tamyiz. Mansubun al fathah. la Dohirat. ah, Dohiratun ala akhirih. Akhirihi. tamyiz tamyizun bil fathati zahirati Tamyizun bil mansubun fathati bil mansubun fathati bil fathati dohiratun ala akhirihi. syukran Fatimah Mas waktu dini Hadir Ustaz. daqiqatan artinya menit Ikutan. Nama Ustaz. daqiqah Ikutan. 11 menit Ihdata asyarata daqiqatun. Daqiqatan. nah daqiqatan mansub mufrad 12 Paham detik Ustaz. Isnata asyarata daqiqatan. 13 Salasa asyarata daqiqatan. terus 14 14. Arba'a asyarata daqiqatan. 15 15. Khamsa asyarata daqiqatan. 16. Sita asyarata daqiqatan. 17. Sab'a asyarata daqiqatan. 18. Samani asyarata daqiqatan. 19. Tis'a asyarata daqiqatan. 20. Isyruna daqiqatan. kalau 40 Arba'una daqiqatan. arba'una daqiqah contohnya misalnya hadhihi ini 11 menit ini 11 menit Hadhihi ahada hadhihi ihda asyarata daqiqatan. hadhihi isim Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada fi mahalli raf'in mubtada. karena dia mabni kan Ah, hadhihi mabni na hadhihi isim isyarah nam mabni Ustaz. ala Hal ala kasri kasri fi mahalli mubtada raf'in fi mahalli fi raf'in mahalli fi mahalli raf'in mub mubtada ihda asyrata ihda asyarata em, apa khobar sebagai khabar mabniyun khobar mabniun ala fathi juz'aini daqiqatan daqiqatan tamyiz Hmm. mansubun mansubun bil fathati zahiratun ala akhirih bil fathati dhahirati ala akhirih ala akhirih. syukran ini Apa Ustaz? Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Hasanah Hadir yaum Ustaz. 11 hari yaumun Yaumun. Hmm. Ahada asyara yauman. Bagus 12 Isna asyara yauman. Nah, 13. 13 Salasata asyara yauman. 14 Arba'ata asyara yauman. 15. 15 Khamsata asyara yauman. 16 16. Sittata asyara yauman.
17 17. sab'ata asyara yauman. 18 samaniyata asyara yauman. Tis'ata asyara yauman. 50. Isruna 50. yauman. 50 khamsuna yauman. Ini 11 hari. Hadza Hadza ahada asyara yauman. hadza isim Hadza isim isyarah mabniyun ala sukun fi fi mahal. mahalli raf'in mubtada. Naam. Ahada asyara. Ada asyara berarti dia khobar gitu Ustaz. Naam. Khabarun mabniyun Khabarun mabniyun al mabniyun ala tadi Ustaz fathil. ala fathil juz'aini ala fathil juz'aini. Yauman Yauman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. syukran, bagus. Muhasanah. Afan Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Wafiki barakallah. Mu Ranti. Muranti hadirah. Muranti Ummu Fatih, Ummu Nisa, An-Nisa. Ummu An-Nisa. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Afan, ana izin nyimak Ustaz, soalnya baru masuk. Nah, Bapak. Kalau mau coba jangan ragu-ragu ya. Coba Naam aja. Ustaz. Enggak apa-apa. Dimaklumi salah-salah dikit lah. Ummu Halim. Naam Ustaz. Sayyaratan. 11 Saya mobil. 11 Ustaz. Hmm. Ihda asrota sayarotan. Bagus. Isnata asrota sayarotan. Salasa salasa asrota sayarotan. 14. Arba'a asrota sayarotan. Khamsa asrota sayarotan. Sita asrota sayarotan. Sab'a asrota sayarotan. Samani asrota sayarotan. Tis'a asrota sayarotan. 60. Tis'una sayarotan. Situna sayarotan. Kalau tis'un 90. Tis'un. Situ tuh hampir sama tuh. Sama ya, iya. Tis'un situn. Telah datang 11 mobil. Ja'aj ihda asrota sayarotan. Ja'at fi'lun Madi Ja'at mabniun mabniun ala fathi wa ta' harfu wa ta harfu ta'nis ta'nis betul, harfu ta'nis mabni ala sukun. ini ala sukun. Sayya ihda asyrata Ihda asrota fa'ilun marfu'un wa mabniun mabniun. Oh, mabniun dah. Fa'ilun mabniun ala fathi juz'aini. juz'aini. Kemudian sayyaratan Ayarotan tamyiz mansubun bil fathah ala akhirih. nah gitu. Bisa Muhalim? Insyaallah Ustaz. Ya. Berikutnya Ummu Asaka rajulan 11 laki-laki. Ahada asyara rajulan. Ya.
isna asyara rojulan. Bagus, Om. Salasata asyara rojulan. Arba'ata asyara rojulan. Nah, Khamsata asyara rojulan. Sittata asyara rojulan. Sab'ata asyara rojulan. Tamaniyata asyara rojulan. Tis'ata asyara rojulan. Isyruna rojulan. kalau 70, Sab'una rojulan. sab'una rajulan mufrad mansub. Telah datang 11 laki-laki. Ja'at ahada asyara rojulan. Ja'a fi'lun madin. Ja'at Ja'a fi'lu Ja'a madin mabni Ja'a fi'lu madin ala mabniun ala fathi ahada asyara ahada asyara fa'ilun mabniun ala fathatil juz'aini fi mahalli rajulun. Enggak usah. on Langsung. langsung rojulan tamyiz mansubun bil fathati dhahirati ala akhirih. Kira ringkasnya rajulan apa tadi? Ahada asyara Tamyiz fa'il. fa'il Fa'ilun. mabniun ala fathil juz'aini Rincinya fi ahada mahalli ahada asyara mabniyun ala fathil juz'aini. na'am ahada Itu asyara dibalik. mabniun alal fathil juz'aini fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu kalau dibalik seperti itu lebih bagus. Na'am. Maaf Pan Ustaz. sampai. Cinta sanatan 11. Ihdas asyrata sanatan. 12. Salasata asyrata sanatan. 12. Ithnata Isnata asyrata sanatan. 13. Salasa asyrata sanatan. 14. Asyrata sanatan. 15. Asyrata sanatan. 16. Sittata asyrata sanatan. Sita asyrata. 17. Sab'a asyrata sanatan. 18. Sanatan. 19. Tis'a asyrata sanatan. 80 tahun. Sama Samaniyuna sanatan. Samanuna. Samanuna sanatan. Syukran. Cinta bagus. Uraiannya hadi ini 11 tahun. Hadihi Hadhihi isim. ahada. Hadihi isim. Hadhihi syarah. Isim isyarah mabniyun Mabniun alal fath ala kasri alal kasri. fi mahalli raf'in sebagai Raf'in tada. mubtada'a. Ihda asyrata mabniyun Mabniun alal fathi al-fathul juz zahiratu. mabniyun alal fathil juz'aini. Ihda asyrata mabniyun Mabniun alal fathi alal juz'aini. fathil juz fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in khabar. khabar. Kemudian sanatan Tamyiz mansubun mansubun alal fathi bil mansubun bil fathati fathati zahirati.
zahirati ala Nah, akhirih. santai bagus. Cinta. Ibu Mada, qaryatan 11 desa atau kampung. Ibu Mada ada? Ibu Mada hadirah. Ummu Hadir, Jasmin. Ibu Mada hadirah. nah. Ibu Nggih. Mada 11 qaryatan desa atau kampung. Seber ihda asrota ya benar lagi. Ihda asrota koryatan. 12 12 isnata asrota koryatan. 13 Salasa asrota sanatan. 14 Arba'a asrota sanatan. 15 Khomsa asrota sanatan. 16 14 Arba'a asrota sanatan. 15 Khomsa asrota sanatan. 16 16 itu sita apa suka kebalik is'a gitu tadi. Sita betul Om? Kota sanatan. 17 Sekarang berapa? 17 nggih. 17 arba'ah nggih. Situ. 13 Arba'ah Saba'ah asrota sanatan. Ya, Samani 18 samani ya Ustaz. Samani. Samani asrota sanatan. 19 is'a asrota sanatan. Nah, 90 Gitu. 90 berarti tis'una ya Ustaz. tis'una tis'una sanatan. qaryatan. Oh iya, koryatannya lupa. Koryatan. Ini 11 desa. Hadhihi ihda Adihi ihda 11 nggih. Ihda asrota koryatan. hadhihi isim Hadihi isim sebentar. Isim anu Ustaz. Kok. isim isya Isyarah nggih. Isim isyarah mabni mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fi mahali rofin apa ya Ustaz? Saya udah. sebagai awal kalimat. Oh ya mubtadaun nggih Ustaz. Karena jumlah ismiyah kan? Nggih. Ya Ustaz. Ulangi hadhihi isim Hadihi isim isyarah isim isyarah apa tadi Ustaz? mabni Ala kasri terus fi mahali rofin mubtadaun. Bagus. Ihda asyrata mabni Isrota mabniun ala apa? Ala fathi ya Ustaz. ala fathil juz'aini Juz'aini fi mahalli raf'in fi mahali rofin sebagai apa? Oh ini sebagai khobar. Qaryatan Tamyiz mansub mansubun ala fathi
dohirotun ala Ala. akhirin. Mabni ala fath. Ala ak Ala nggih. akhirih. Nggih Syukran. akhiri Ustaz. Lumayan. Nggih apa Bagus. Ustaz? Nggih. Nggih, Ummu alhamdulillah. Jasmine. Nah, Ustaz. Anak laki-laki. 11 anak laki-laki. Ibnun. Ibnun. Sebentar, Ustaz. Ahada asyara ibnan. Gitu, Ustaz. 12. 12 isna asyara ibnan. 13. 13 salasata asyara ibnan. 14. Arba'ata asyara ibnan. 15. Khamsata asyara ibnan. Terus. Sittata asyara ibnan. Sab'ata Sa. asyara ibnan. Samaniyata asyara ibnan. Tis'ata asyara ibnan. Isyruna ibnan gitu Ustaz. Kalau 30. 30 salasuna ibnan. Telah datang 11 anak laki-laki. Ja'a ahada asyara ibnan. Ja'a fi'lun. Ja'a fi'lun madhi. Fi'lun madin gitu. Fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin. Mabniun. Mabniun ala fathah. Ala al-fathi ala harfu jar. Afwan. Ala fathi. Ahada asyara. Mabniun. Mabniun ala fathi. Juz'aini. Fi mahalli raf'in. Fi mahallin raf'in. Fa'ilun. Ibnan tamyiz. Mansubun ha. Zahirah. Mulai sendiri tanpa diartikan ja'a. Ja'a fi'lun madi mabniun ala fathi. Ahada asyara. Apa tadi? Mabniun ala fathi. Juz'aini fi mahalli raf'in. Wa wa fa'il. Ibnan tamyiz mansubun bil fathah zahirah. Nah, fathahnya zahirah. Syukran. Afwan Ustaz. Berikutnya Ummu Zain belum ini ya? Naam Ustaz, belum. 11 saudara laki-laki. Ahada asyara akhon. 12. Isna asyara akhon. 13. Salasata asyara akhon. 14. Arba'ata asyara akhon. Terus 14. 15. Sittata asyara akhon. 16. Sittata asyara akhon. Sab'ata asyara akhon. Samaniyata asyara akhon. Tis'ata asyara akhon. Isruna akhon. 40. Arba'una akhon. Telah datang 11 saudara laki-laki. Ja'a ahada asyara akhon. Ja'a fi'lun Madin mabniun ala fathi. ahada asyara mabniun
ahada asara mabniun ala fathi al-juz'aini fi Fi mahal fi mahali raf'in fa'ilun. Akhan Akhon tamyiz mansubun bil fathati dhahirati ala akhirih. bagus. Masain barakallahu fiik. Afan Ustaz. Taufik barakallah. Murajasa ini 13. Ya, Ustaz. Misalnya 11 masjid sampai 20. Ya, Ustaz. Ahada asyara masjidan. Ithna asyara masjidan. Thalathata asyara masjidan. Arba'ata asyara masjidan. Khamsata asyara masjidan. Sittata asyara masjidan. Sab'ata asyara masjidan. Thamaniyata asyara masjidan. Tis'ata asyara masjidan. Isyruna masjidan. 40. Arba'una masjidan. Ini 11 masjid. Hadza ahada asyara masjidan. Hadza isim Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. isim isyarah mabniyun Isim isyarah mabniyun ala fathi fi wa huwa mahal fi mahalli fi mahalli raf'in mubtada. mubtada. Kita ulangi hadza isim Hadza isim isyarah mabniyun ala fathi ala sukun lebih tepat. Sukun. mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ahada asyara Ahada mabniyun asyara mabniun ala fathi juzhaini fi mahalli raf'in khobar. masjidan Masjidan tamyiz. Tamyizun mansubun mansub. bil fath mansubun bil fathati dhahirah ala akhirih. Syukran. Bagus. Murajas. Muyurika contoh lain 11 sekolah sampai 20. Ihda asyrota madrasatan. Naam. Isnata asyrota madrasatan. 13 Salasa asyrota madrasatan. 14 Arba'a asyrota madrasatan. Khamsa 15 asyrota madrasatan. Sitta asyrota madrasatan. Sab'a asyrota madrasatan. Thamani asyrota madrasatan. Tis'a asyrota madrasatan. Naam. Ishruna madrasatan. 50. Khamsuna madrasatan. Ini 11 sekolah. Hadhihi Hadhihi ihda asyrota madrasatan. ihda ismu ihda lagi. Hadhihi afwan. Hadhihi ismu isyarah mabniun ala kasroti Fi mahal fi mahalli raf'in mubtada. ihda asyrata mabniyun Ihda asyrota mabniun ala fathi juz'aini fi wa huwa gitu ya Ustaz ya. Wa huwa fi khobar. mahal Oh, fi fi mahal mahalli raf'in. raf'in khobar. I'rabnya mahali secara kedudukan saja. Mahali. Kemudian madrasatan. Madrasatan tamyiz mansubun bil fathati dhahirati ala akhirih. Syukran. Mereka bagus. Mana Ustaz? Musidiki 11 rumah sampai 20. Ahada asyara baitan. Naam. Isna asyara baitan. Salasata asyara baitan. Arba'ata asyara baitan.
خمسة عشر بيتا ستة عشر بيتا سبعة عشر بيتا ثمانية عشر بيتا تسعة عشر بيتا 20 بيتا 60. 60 بيتا Ini 11 rumah. Hadza. هذا 11 بيتا Hadza isim. هذا اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع مبتدأ Ahada asyara. Mabniun. 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر Baitan. بيتا تمييز منصوب بالفتحة ظاهرة في آخره. Syukran. Musyriki. Afwan Ustaz. Always 11 universitas jami'atan. إحدى عشرة جامعة اثنتا عشرة جامعة ثلاثة عشرة جامعة أربعة عشرة جامعة خمسة عشرة جامعة ستة عشرة جامعة سبعة عشرة جامعة ثمانية عشرة جامعة تسعة عشرة جامعة 20 جامعة 70. 70 جامعة. Bagus. Ini 11 universitas. Hadhihi. هذه 11 جامعة. Hadhihi ismu. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. 11 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر. jami'atan. جامعة تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. Syukran. Always bagus. Hadirah. Mu Yusuf. Hadir Ustaz. Mu Yusuf 11 muslim laki-laki musliman. Ahada asyara musliman. Terus Sania isna asyara musliman. 13 Salasata asyara musliman. Arba'ata asyara musliman. Khamsata asyara musliman. Sittata asyara musliman. Sab'ata asyara musliman. Samaniyata asyara musliman. Tis'ata asyara musliman. Isyruna musliman. 80 Samannuna musliman. Nah, telah datang 11 orang muslim. Ja'a ahada asyara musliman. Ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min ahada mabniun 'ala al-fathi Ahada asyara gitu. ahada asyara mabniun 'ala al-fathi juz'aini fi mahalli raf'in fa'ilun. Musliman tamyiz mansubun bil fathati dhahirati tamyizun mansubun bil fathati dhahirati wa alamatu nasbihi. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Syukran Umu Yusuf.
Afwan Bagus. Ustaz. Ummu Winda, mau coba? Naam Ustaz. 11 pulpen, qalaman, ahada. Yang muzakkar ya Ustaz? Muzakkar. Qalaman. Naam Ustaz. Bismillah. Ahada asyara qalaman. Terus Isna asyara qalaman. 13 ثلاثة عشر قلما. 14 قلما. 15 قلما. 16 قلما. 17 قلما. 18 قلما. 19 قلما. 20 قلما. 90 90 tis'una. 90 قلما. Nah, ini 11 pulpen, 11 pena. Hada هذا 11 قلما. hada isim هذا اسم إشارة مبني على السكون fi في mahalli محل raf'i. رفع مبتدأ ahada asyara mabniyun مبني على الفتح جزئين fi mahalli في raf'in محل رفع khabar خبر qalaman ولمن تمييز منصوب mansubun منصوب za. بالفتحة ظاهرة على آخره. Bagus, mu'allisa. Ukhtudini Ukhtudini Halo Ustaz, yang ini belum ya? udah tadi Ustaz, Sudah ya? Afwan. udah. Siapa lagi yang belum? Mudina, simak beliau. Sudah semua Om? Muzain, Udah. Falas? Udah ya? Sudah semua. Ustaz. Nah, Muzain, contoh lain ya. 11 Mudzakkar Om. Fil fasli al-an fil fasli al-ana 11 طالبا. di kelas itu sekarang Di kelas itu sekarang ada 11 pelajar laki-laki. fis sama'i Fis sama'i Fis sama'il ana 11 najman. Di langit itu sekarang ada 11 bintang. fil haqli Fil haqqali 11 kalban. di ladang itu. Di ladang itu ada 11 anjing. Nah, di sini ma'dudnya muzakkar semua tuh Om. Nah, Taliban, najman, kalban. Apa diartikan Om? Fil fasli fil faslil ana 11 taliban. no. Fis sama'il ana 11 najman. Fil haqqli 11 kalban. Nah, bertanya ya dengan Ummu Siddiqi dengan Ummu Zain, bertanya Ummu Siddiqi. Hadirah atau Ummu Jasmine yang bertanya, Naam interaksi Ustaz. Om. Naam. Wah, Kam talibanu fil fasli. Fil faslil ana 11 taliban. senang. Najmanu fis sama'il ana. Fis sama'il ana 11 najman. Nah, Kaza fil haqli. Fil haqqli kalban. ahada
Fil Kalban. Nah, kalban. Kalban saja. Tapi dia oh marfu. Fil hakli. oh naam. Fil 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 haqqali kalbun. Kalbun sebagai mubtada muakhar. Naam. Sekarang jumlah anjingnya. Kam kalban fil haqli. Fil haqqali ahada asyara kalban. Nah, bentar. Umu Zain. Umu Jasmine. Naam, Ustaz. 12 sekarang. Umu Jasmine. Fil mat'ami. Fil mat'ami na asyara taliban. Di restoran itu. Di di restoran itu isna Ada ada 12 dua apa? 12 pelajar Laki-laki. laki-laki. Fil mal'abi. Fil mal'abi isna asyara waladan. Di Di lapangan itu ada 12 anak laki-laki. Fisyari'i. Fisyari'i isna asyara baitan jadidan. Di Di jalan. dalam di jalan itu ada 12 baitan rumah baru. Nah, ma'dudnya muzakkar. Taliban, waladan, baitan, jadidan. Muzakkar kan? Nah, Ustaz. Maka angka murakabnya serasi. Isna asyara, isna asyara, isna asyara. Sama-sama Nah, muzakkar ya, nah, Ustaz. Tanpa diartikan. Fil mat'ami. Fil mat'ami fil mat'ami isna asyara taliban. Fil mal'abi isna asyara waladan. Nah, Syari'i isna asyara baitan jadidan. bagus. Umu Zain yang bertanya. Wahid. Wahid kam taliban fil mat'ami. Fi mat'ami isna asyara taliban. Isnan. Dan kam waladan fil mal'abi. Fil mal'abi isna asyara waladan. Thalatha. Asa afisyari'i buyutun jadidatun. Naam, fi syari'i Buyutun. buyutun jadidatun. Nah, belum nanya jumlahnya. Sekarang jumlahnya. Arba'ah kam baitan jadidan fisyari'i. Fihi syari'i Fihi isna saja. fihi Fihi. fihi isna asyara baitan jadidan. Ahsanti, bagus. Umu Jasmine. Umu Zain juga. Barakallahu Asik barakallahu Ustaz. Ustaz. Mu Rajasa 13 fil maktabati. Fil mak fil maktabati salasata asyara taliban. Di Di perpustakaan ada 13 pelajar. fil madrasati. Fil madrasati salasata asyara mudarrisan. Di sekolah ada 13 guru. Ala Ala maktabi al-ustadi salasata asyara daftaron. Di atas meja Ustadz ada 13 buku tulis. ma'dudnya tamyiznya itu muzakkar. Nah, Taliban, mudarrisan, daftaran. Maka al-juz'ul awal mesti mu'annas, anas. Al-juz'ul tsani mudzakkar. muzakkar serasi itu. Yang beda al-juz'ul awal aja ya. Nah, Ustadz. Tanpa diartikan ulangi. Fil maktabati salasata asyara qaliban. Fil madrasati salasata asyara mudarrisan. Fi ala. Ala maktabil ustadi salasata asyara daftaron. Nah, Muyurika mungkin berdua interaksi. Muyurika bertanya. Wahid. Kam taliban fil maktabati? Fil maktabati salasata asyara
طالبا. Senang. Kam mudarrisan fil kulliyati. Hmm. فيها 13 مدرسا. Thalatha. Madza ala maktabil ustadi. على مكتب الأستاذ دفتر دفتر. Jumlahnya sekarang. Kam daftaron ala maktabil ustadi. على مكتب الأستاذ Ala. 13. Pakai domir tuh. Ala maktabihi. Oh, oh ya. على مكتبه 13 دفترا. Nah, sebentar Ummu Rajasa. Ummu Yurika 14. Contoh kalimatnya. Fil hafilati arba'ata asyara taliban. Di dalam bus itu. Di dalam bis itu ada 14 pelajar. Ama masuki. Ama masuki arba'ata asyara tajiron. Di depan. Di depan pasar itu ada 14 pedagang. Nah, fil fasli. Fil fasli arba'ata asyara maktaban. Di dalam kelas itu ada 14 meja. Nah, meja. Oh, nah. Ma'dudnya mudzakkar ya. Taliban, tajiran, maktaban. Maka al juz'ul awal mesti Mu'annath, al juz'ul tsani. muzakkar. Nah, serasi. Bagian pertama saja mu'annas al juz'ul awal. Nggak boleh arba'ah, arba'ata gitu. Nah, Ustaz. Apa diartikan? Ulangi. Fil hafilati arba'ata asyara taliban. Hmm. Amama suqi arba'ata asyara tajiron. Fil fasli arba'ata asyara maktaban. Nah, Murajasa bertanya, kam taliban? كم طالبا في الحافلة؟ Fil hafilati arba'ata asyara taliban. Senang. كم تاجرا أمام السوق؟ Amama suqi arba'ata asyara tajiron. Afil أفي الفصل مكاتب؟ Naam. fil fasli Fil fasli makat. makatibu. Sekarang jumlahnya. كم مكتبا في الفصل؟ Fihi arba'ata asyara maktaban. Nah, syukran. Afwan. Murajasa Murika barakallahu. Afwan, Ustaz. Mu'asakah 15 sekarang. Contoh kalimatnya Nah, Ustaz. Fadli. Fil masjidil ana khamsata asyara taliban. Di masjid itu sekarang Di masjid itu sekarang ada 15 pelajar. laki-laki muzakkar. Amamal mahja'i. Amamal mahja'i khamsata asyara zamilan. Di depan asrama itu Depan asrama itu ada 15 teman kelas. Ya. teman kelas. Inda Inda zamili khamsata asyara mu'jaman. temanku mempunyai Temanku mempunyai 15 kamus, buku kamus. 15 kamus. Nah, ma'dudnya muzakkar masih ya. Nah, Taliban, zamilan, mu'jaman. Maka al-juz'ul awal mesti Anas. anas khamsata. Al-juz'ul tsani Mudzakkar serasi dengan tamyiznya. bagus. Dengan Ummu Ulwais bertanya mungkin Nah, Ustaz. Wahid. Wahid, kam taliban fil masjidil ana? Fil masjidil ana khamsata asyara taliban. Senang. Kam zamilan amamal mahja'i? Amamal mahja'i khamsata asyara zamilan. Said salah. Man amamal mahja'i?
amamal mahja'i zamilun. Nah, kam 4. Kam mu'jaman indah zamili. Inda zamili khamsata asyara mu'jaman. inda zamilika inda Oh, na'am. zamilika inda zamiliki muannas. Kam ma'jaman inda zamiliki. Bu- Bukan Ummu Uwais tetap Oh, begitu ya, Ustaz. Benar. Berarti Ummu Asoka ya, Ustaz. masukkan jawab Inda inda zamili zamiliki. Inda zamiliki khamsata asyara mu'jaman. Nah, 15. Ron, mau sebentar Om. Sekarang 16 ya. Nah, Ustaz. 16. Adat murakkab untuk 16. Nah, 16 contohnya Ummu Luis. Nah, Ustaz. Contoh kalimatnya tafadhali. Amamal hafilati sittata asyara taliban. Di depan bus itu Di depan bus itu ada 16 pelajar laki-laki. laki-laki. Fil qaryati Fil qaryati sittata asyara fallahan. di desa itu Di desa itu ada 16 Pak petani. tah asyajarati Tahtas syajarati sittata asyara dikan. di 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 bawah di bawah apa ini ya, Ustaz? pokok Syajarati. pohon itu. Oh iya. Di bawah pohon itu ada 16 ayam jantan. Ini ma'dudnya muzakkar ya. Ustaz. Perlahan dikan taliban maka al juz'ul awal mesti Harus mu'annas. anas. Al juz'ul tsani Muzakkar. nah serasi. Tanpa diartikan Om. Amamal hafilati sittata asyara taliban. Fil qaryati sittata asyara fallahan. Tahta sajaroti sittata asyara dikan. Nah, Ummu Asoka yang bertanya, Wahid, Kam taliban amamal hafilati. Amamal hafilati sittata asyara taliban. Senan, Kam fallahan fil qaryati. Fil qaryati sittata asyara fallahan. Salasa. Kam dikan tahta syajarati. Tahta sajaroti tis'ata asyara dikan. Bukan tis'ata tapi Sittata asyara dikan. sittata asyara dikan. Ikan ayam jantan. Ya kan, Om? Nah, Syukran Ummu Uwais, Ummu Asoka, barakallahu Om. Ustaz. Cinta 17 sekarang. Contoh kalimatnya. Fil matari sab'ata asyara taliban. Di lapangan terbang itu, di bandara itu. Di bandara itu ada 17 pelajar laki-laki. Fil mustashfa. Fil mustashfa sab'ata asyara tabiban. Di rumah sakit itu 17 dokter. Fil funduqi. Fil funduki sab'ata asyara sariran jadidan. Di hotel itu. Hotel itu ada 17 tempat tidur yang baru. Bagus. Ma'dudnya muzakkar ya. Qaliban, tabiban, sariran, jadidan. Maka al-juz'ul awal mesti Musannah. al-juz'ul tsani Muzakkar. muzakkar serasi.
Dengan Ukhtudini mungkin bertanya Ukhtudini. Hadirah. Hadir Ustaz. Ukhtudini. Boleh. Wahid. Kam tol Wahid kam toliban fil matari fil matari sab'ata asyara taliban. Isnan. Isnan kam tobiban fil mustashfa Fihi sab'ata asyara tabiban. Salasa. Salasa kam sariran jadidan fil funduqi Fihi sab'ata asyara sariran jadidan. Bagus. Bentar, aku cinta. Ukhtudini 18 ya. Kalimat lainnya. Tafadhali fil qitari. fil qitari samaniyata asyara taliban. Di dalam kereta api itu. Di dalam kereta api itu ada 18 pelajar Laki-laki. laki-laki. Fi fi baiti ammi samaniyata asyara doifan. Di rumah. Di rumah pamanku ada 18 tamu laki-laki. Lil fallahi. Lil fallahi Musa samaniyata asyara himaran. Petani Musa itu mempunyai Petani Musa itu mempunyai 18 keledai. Di sini ma'dudnya muzakkar. Taliban, dhaifan, himaran. Maka al-juz'ul awal mesti Muannas. al-juz'ul tsani. Al-Juzus Ani Muzakkar. Waktu cinta yang bertanya, Wahid. Waktu cinta ada? Nah, Ustaz. Kam taliban fil qitari Fil qitari samaniyata asyara taliban. Nah, isnan. kam dhaifan fi baitil amni Fihi samaniyata asyara dhaifan. Salasa. kam himaran lil fallahi Musa Lahu samaniyata asyara himaran. Nah, bisa tadi ini? Cinta Insyaallah juga. Ustaz. Barakallahu. Oke, barakallah Ustaz. Ummu Jasmine sudah latihan ini Om? Tadi ya? Ummu Jasmine kelas? Ummu Sidqi, Ummu Hasanah. Nah, Ustaz. 19 kita Om? Nah. Ummu Sidqi ada? Hadir Ustaz. 19 Om ya, kalimat lainnya Om? Nah, Ustaz. Fisuqi tis'ata asyara taliban. Di pasar itu? Di pasar itu ada 19 pelajar. Laki-laki. Pelajar laki-laki. Indal imami tis'ata asyara dhaifan. Bersama imam itu ada? Bersama imam itu ada 19 tamu laki-laki. Fi jaybi tis'ata asyara dolaron. Di sakuku ada 19 dolar. Ma'dudnya juga muzakkar semua Om. Ya kan? Taliban, dhaifan, dolaran. Maka al-juz'ul awal mesti muannas. Al-juz'ul tsani muzakkar. Ummu Hasanah hadirah. Hadir Ustaz. Soal Ummu Hasanah dengan Ummu Sidqi. Wahid. Kam taliban fisuqi Fisuqi tis'ata asyara
طالبا Kam doifan indal imami. عند الإمام 19 ضيفا Nah, Kam dularan fi jaybi. فيه 19 دولارا bagus. Muhasana, adat ukur 20 ya. Nah, Ustaz. Fi maktabil baridi, Fi maktabil baridi ishruna taliban. di kantor pos Di kantor pejabat. pos ada 20 pelajar laki-laki. Ainda Inda Bilalin ishruna qalaman. Bilal Bilal mempunyai memiliki 20 pulpen, pena. kitab Fi kitabi ishruna darsan sahlan. Di kitab saya ada 20 pelajaran yang mudah. Di sini alfadul uqud, angka puluhan, bisa untuk mudzakkar muannas. Ishruna taliban, ishruna talibatan. Fleksibel ya, Nah, Ustaz. Ya kan? Ya, Ummu Sidiki bertanya. Wahid. واحد كم طالبا في مكتب البريد Fi maktabil baridi ishruna taliban. Senan. كم قلما عند بلال Inda Bilalin ishruna qalaman. Alasa. كم درسا سهلا في كتابي Fi kitabi isruna darsan sahlan. Bagus. Insyaallah. Sekarang gantian ya, belum ya? Sudah ya? Sudah ya? sudah Ustaz. Sidiki, kelas? خلاص Ustaz. Nah, syukran lakuma. Ummu Yusuf hadirah. Hadir Ustaz. Sekarang ma'dud mu'annas 13 pelajar perempuan Fil maktabati salasa asyrata talibatan. di perpustakaan itu. Di perpustakaan itu ada 13 pelajar perempuan. Li Li salasa asyrata ammatan. saya mempunyai Saya mempunyai 13 paman tante bibi bibi. bibi makcik bibi Bibi makcik. tante. Hafidtu Hafidtu salasa asyrata kalimatan. saya telah Saya hafal. menghafal 13 kata-kata. Nah, di sini ma'dudnya mu'annas talibatan ammatan kalimatan. Maka al-juz'ul awal mesti Muzakkar juz'u al-juz'u tsani tsani harus muannas. mu'annas. Berlawanan kan, Ya Ustaz. Nah, berlawanan ya. Dengan Mu'annisa yang bertanya. Ustaz. Wahid. Wahid. Kam taliban fil maktabati. Ulangi kam talibatan. Kam talibatan fil maktabati. Fil maktabati salasa asyarata talibatan. Bagus. Salasa asyrata. Salasa asyrata talibatan. Isnan. Nah, kam ammatan laki. Li li salasa asyarata ammatan. Alaki. Alaki ammatun wahidatun. La li
salasa asyrota tadi apa ya? Talib, bukan. Am. Ammatan. Hmm. Kam. Hafiti. Kam kam kalimatan hafizti Hmm. Hafidtu Hafid. salasa asyrota kalimatan. Nah, hafizu salasa asyrata kalimatan. Kalimatan. Bentar Ummu Yusuf. Ummu An-Nisa 14 muannas contoh kalimatnya fil hafilati muannas ya Ustaz. muannas Fil hafilati asharata talibatan. shinnya mati Ashrata talibatan. Oh, na'am Ustaz. dalam bus itu ada Dalam bus itu ada 14 pelajar. Puan. lil falahi Lil fallahi ashrata baqaratan. petani itu mempunyai Petani itu mempunyai 14 sapi betina. fil jaybi ashrata jangan arba'ata ashrata rubiyatan. dalam saku ada Di dalam fil jaybi di dalam apa ya Ustaz? Jaybi? saku Di dalam saku ada 14 rupiah mata uang India. Oh iya, rupiah. Rubiyatan. Nah, bukan rupiah. Dalam 14 rupiah murah banget kan? 14 rupiah. Oh, nah, Ustaz. Di dalam saku ada 14 rupiah. Oke. Di sini Ummu An-Nisa ma'dudnya tamyiznya mufrad kan? Muannas ya. Nah, Ustaz. Talibatan, baqaratan, rubiyatan. Maka al-juz'ul awal mesti muzakkar. Muzakkar. Arba'ah. Baca ulang tanpa diartikan. Fil hafilati ashrata talibatan. Lil fallahi ashrata baqaratan. Fil jaybi ashrata rubiyatan. Ummu Yusuf bertanya. Wahid. Kam talibatan fil hafilati? Fil hafilati ashrata talibatan. Isnan. Alil fallahi baqaratun? Naam. Naam. Lahu baqaratun. Baqaratan. Jamak baqaratun. Naam, lahu baqaratun. Sekarang jumlahnya Kam baqaratan lahu? Lahu ashrata baqaratan. Bagus. Mada fil jaybi? Fil jaybi ashrata rubiyatan. Bagus. Ummu An-Nisa. Santi Ummu Yusuf barakallahu. Rafiq barakallahu Ustaz. Ummu Fatimah 15 muannas fil mustasfa khamsata asrota mumaddotan. Jangan asrota. Fil mustasfa khamsata asrota mumarridotan. Di rumah sakit itu ada 15 perawat di sana.
Orang Perawat. sakit ya? Kan. Oh, perawat. Perawat. Ustaz. Di rumah, Kalau orang di sakit rumah sakit. maridoh. Maridoh. Oh, di rumah sakit itu ada 15 perawat. Nah, Filha siapa? filati khamsata asrota rokibatan. Di dalam Dalam bis bus itu di bis ada itu ada 15 penumpang. perempuan. Penumpang perempuan. Fi Hmm. mahja'ina khamsata asrota ghurfatan. Di asrama kami Di asrama itu di asrama kami ada 15 kamar perempuan. kamar aja. Kamarnya. Kamar aja. Oh, kamar. Astagfirullah. Oh, Fi majamina khamsata asrota ghurfatan. khamsata Di asyara. asrama ada 15 kamar. Di sini ma'dudnya semua muannas kan? Ya, khamsat. Maka al-juz'ul awal mesti ini harusnya salah. Muannas. Ini afwan. Khamsa. Ini keliru ini. Khamsa. Harusnya khamsa ya. Keliru silap ini. Khamsa. Mana nggak perhatiin tadi. Khamsa. Ulangi Om. Khamsa. Ilmu tasfa. Fil mustasfa khamsa asrota mumarridotan. Fil hafilah. Fil hafilati khamsa asrota rokibatan. Mahja'ina. Fi mahjamina khamsa asrota ghurfatan. Nah, juzul awal mesti Muzakkar. Al-juz'ul tsani Ini muannas. Anas. Dengan Ibu Mada. Bertanya Ibu Mada. Iya, kam wahid kam mumaridotan fil mustasfa. Bagus. Fil mustasfa khamsa asrota mumarridotan. Isnan man fil hafilati Fiha khamsa asrota mumarid apa tadi? Rakibatan. Apa itu tadi lupa? Rakibatan. Rokibatan. Kam kurfatan fil mahzaikum Fihi khamsa asrota ghurfatan. Bagus. Bu Fatimah. Afwan Ustaz. Bu Mada. 16 muannas. Kalimatnya fil masjidi. Fil masjidi fil masjidi sita asarota tolibatan. Jangan asya, jangan dibaca asya, tapi asrota. Ya, asrota. Fil masjidi sita asrota tolibatan. Di masjid ada sita itu 19 nih, Ustaz nih. 19 pelajar wanita. Fisarikati sita asrota muhandisatan. Di sarikati itu ada 16 sarikati itu apa, Ustaz? Perusahaan. Oh, perusahaan. Di perusahaan itu ada 16 insinyur. Perempuan. Ya, insinyur perempuan. Ada itu. Hafidna sita asrota suratan.
Kami apal 16 Surat. surat. 16 surat. Ya, suratan. Ma'dunya semua mu'annas kan? Iya, Maka Ustaz. bagian pertama mesti Mudakar, Ustaz. zakar. Ummu Fatimah bertanya, wahid. Maksudnya sama. Kam talibatan fil masjidi Fihi sita tolibatan. Sita asyrota. Sita asyaro tolibatan. Ibu mana jangan asyara. Asrota. Asro, Ustaz. Asro nggih. Fihi Jangan. asro. Tadi dibaca. Tadi kan. Sita asyrota. Sita asyrota. Sita asyrota. Sita asyrota. Sita asyrota. Ulangi, Bu Fatimah. Ya, Ustaz. kam talibatan fil masjidi Fihi sita asrota tolibatan. Nah, isnan. kam muhandisatan fis sarikati Fiha sita asrota tolibatan. Muhandisatan. Muhandisatan. Astagfirullahaladzim. Nggih. asuratan wahidatan hafidna Apa? La. La. Hafidna. Hafidna sita asrota suratan. Bagus. Sita asyrata. Sita asyrata. Sita asyrata. Sita asrota suratan kok suratan. Surat. Syukuran ibadah Fatimah bagus. Barakallahu Om. Sudah semua ya? Sudah semua Om? Siddiqi khalas tadi ya? Nah, sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik Ustaz. Barakallah.